ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ଚିହ୍ନ ଗୁଡାକ ଡାହାଣ ପଟରେ ବାମ ପଟ ବାମ ପଟରେ ଡାହାଣ ପଟ ଯଦି ମାଇନସ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ କି ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ ହେବ ଆଉ ପ୍ଲସ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ କି ହେଇଯିବ ମାଇନସ ହେବ ଆଉ ହରଣ ଥିଲେ କି ହେବ ଗୁଣନ ହେବ ଆଉ ଗୁଣନ ଥିଲେ କି ହେବ ହରଣ ବୁଝିଲେ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ କେଉଁଠି ଶହେକୁ କେଉଁଠି ଶୂନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଖି ଦେଖ ଖରାପ ସେଇ ଆଖି ଦେଖେ କଳାରୁ ଠିକ କଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସଦୃଶ ପଦଗୁଡାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ବନେଇ ଆସିବା ଯୋଉଠି ତୁମର x y ଥିବ ସେଗୁଡାକ ସବୁବେଳେ ଆମେ କୋଉ ପଟେ ରଖିବା କୋଉନା ବାଁ ପଟେ ରଖିବା ପଟେ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ ଡାହାଣ ପଟେ ରଖିବା ମଝିରେ କିଛି ନ ରହିବ ସମାନ ଚିହ୍ନ ରହିବ ଏବେ କେତେ ଅଛି 2x ଅଛି ଆମେ ଏଇ ବାଁ ପଟେ ରଖିବା ହେଲା ମିଛ ଯେମିତି ସେମିତି ରହିବ हे जगन्नाथ तापर प्लस अछि एपट बसले के जीव माइनस ए चिन्ह तुमरो अदर बदल हे जीव बदल जीव चिन्ह बदल जीव एरे किछि नै मा तुम जानबो एटी प्लस चिन्ह अछि कि चिन्ह अछि प्लस एटा एपट बसले के जीव माइनस 2x बुझे अछि आ अछि कि एपट x y वाला अछि कि नै नै मझिरे समान चिन्ह दे देला तापरे एटा की 10 10 हमें 10 टा को लिखि देले एठी एटा पर हैला आमे एटा को एपट को आसीबा डाहाण पट को एना तापर बोल प्लस अछि सेपट बोले के जीवो माइनस एठी माइनस 8 एतकी बुझेला कि नाही शक्ति बुझेला कि नाही बुझेला किछि नाही आमे सदृश पद गुडा को आमे डाहाण को बाम को सोजा कर लिखिबा हैला चल राशि दुटा x y थिबो सेगुडा को आमे बा पट रे लिखिबा एवं संख्या थिले आमे डाहाण पट को नै जेबा हैला प्लस थिले माइनस हेबो माइनस थिले प्लस हेबो सब की आउ किछि नाही तापर एठी प्लस थिले प्लस करबो माइनस थिले माइनस माइनस चिन्ह अछि 4 2 गले कते हेबो 2 2x इक्वल टू 10 8 गले कते हेबो 2 बुझियो छे तापर कोन करबो हमर एठी दरकार कोन x रो मानटा का मान दरकार x रो मान एठी दुईटा x सहित गुणन हेछि की हेछि गुणन हेछि की हेजबो ए दुईटा को एपट कोन आसी अपनी हमें गुणन तले एपट को आसले की जीवो हरण हे जीवो x इक्वल टू 2 विभक्त 2 हरण कर देले की जीवो 2 के 2 भागफल कते हबो 1